दोस्तों, आजकल हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि मुश्किल हालात के अंदर हम अपनी उम्मीद को किस तरह बरकरार रख सकते हैं और उम्मीद बरकरार रखते हुए हम आगे तरक्की कर सकते हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अंदर गम भी आएंगे, खुशियाँ भी आएंगी, नाकामियाँ भी आएंगी, कामयाबियाँ भी आएंगी, लेकिन इन सब में एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने में हिम्मत देती है और वो है उम्मीद। इस बात को आप समझ लें कि ये जो मुश्किलात हैं ये हमेशा के लिए नहीं होती। हर तरीक रात के बाद सुबह का नूर और सुबह का उजाला ज़रूर होता है। और इस बात और इस चीज़ पर अगर आप यकीन कर लेते हैं कि ये जो मुश्किलात हैं ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है, ये एक दिन होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये मुश्किलात हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी अगर आप अपने दिमाग के अंदर मुस्बत सोचेंगे, आप अपने दिमाग के अंदर अच्छे ख्यालात लेके आएंगे, आप अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी सोचेंगे तो आप उम्मीद ला सकते हैं। और उम्मीद जब इंसान को किसी चीज़ पे आ जाती है, जब यकीन आ जाता है, जब एक अच्छा गुमान इंसान पैदा कर लेता है तो फिर कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। इंसान मेरे ख्याल से कामयाबी तो उस वक्त हासिल कर ही लेता है जब उसको उम्मीद, उसको यकीन हो जाता है कि मैं कामयाब होकर रहूँगा। ये बात मुश्किल है कि इंसान जब किसी मुश्किलात के अंदर हो, इंसान नाकामियों के अंदर हो और उसको उम्मीद दिलाना ये काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन ये बात अपने दिमाग के अंदर जब इंसान लेके आता है कि ये नाकामियाँ जो है, इन नाकामियों से मैं सबक सीख के कामयाब इंसान बनूंगा, सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, इन्हीं नाकामियों से मैं सबक सीखूंगा, इन्हीं नाकामियों को मैं अपनी कामयाबी की वजह बनाऊंगा। जब ये इंसान पॉजिटिविटी सोचने लगता है, जब इंसान मुस्बत सोचने लगता है, जब इंसान अपने दिमाग को फ्रेश रखता है, अच्छे ख्यालात अपने दिमाग के अंदर लाता है तो फिर उम्मीद पैदा होती है। जब इंसान के अंदर उम्मीद पैदा हो जाए, जब यकीन पैदा हो जाए तो इंसान अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे ले चलता है। बात सिर्फ यही नहीं कि आपने सिर्फ अच्छे ख्यालात को सोचना है, सिर्फ आपने अच्छी सोचों को अपनाना है, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात के अंदर रहते हुए छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करूं और उन छोटी छोटी कामयाबियों पे खुशी मनाया करें। ऐसी खुशी मनाया करें कि आपके अंदर फिर अच्छा गुमान पैदा होगा, अच्छी सोच पैदा होगी। जब आप छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करेंगे, छोटी छोटी कामयाबियों पे आप खुशी का इजहार करेंगे तो आपको ये उम्मीद और ये यकीन आएगा कि मैं इसी तरह छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करते करते एक बड़ी कामयाबी में हासिल कर लूँगा। याद रखें, जैसे कि कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और दरियाओं से फिर समंदर बनता है। और ये बात मेरे दिमाग के अंदर बिठा लें कि जब आप छोटी छोटी कामयाबियों को हासिल करेंगे तो आप एक दिन होगा कि आपका बड़ी कामयाबी जो है आपका मुकद्दर बन जाएगी और आप बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी दरिया हैं, जितनी भी नदियां हैं, आपने सोचा होगा कि इनका पानी कहाँ जाता है। तो सबको पता है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि इन सब का पानी, नदियों का पानी, दरियाओं का पानी समंदर में जाता है। भाई समंदर में क्यों जाता है? वहाँ तो पहले भी इतना पानी मौजूद है। ये पानी, नदियों का पानी, दरियाओं का पानी, नहरों का पानी सहरा की तरफ क्यों नहीं जाता जहाँ इसकी ज़रूरत है? तो ये मेरी जान, ये कुदरत का निज़ाम है कि जहाँ पे चीज़ ज़्यादा मौजूद होगी उसकी कशिश होती है। वो अपनी जो कम चीज़ें होती हैं उनको वो कशिश कर लेती है, अपने अंदर जज़ब कर लेती है। और उसके अंदर इतनी कुव्वत, इतनी ताकत होती है कि वो जो भी चीज़ उसके साथ मिलती है वो उसको हासिल कर लेती है। जैसे कि कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, तो इसीलिए पानी पानी को खींच रहा है और कामयाबियाँ कामयाबी को खींचेंगी, मुस्बत सोचें अच्छी उम्मीद को खींचेगी। तो आप जब अपने अंदर ये सारी चीज़ें लेके आएंगे तो आप एक अच्छे और कामयाब
سچ ہے کہ جب انسان مشکلات کے اندر گرا ہوتا ہے تو انسان کے اوپر ان لوگوں کو بھی بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے، ان کا بھی بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو منع کرتے رہے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ ناکام ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ وقت ہے ان صبر کرنے کا، یہ وقت ہے ہمت اپنے اندر لانے کا، یہ وقت ہے حوصلے کا، یہ وقت ہے صبر کا، یہ وقت ہے اپنے اندر ایک نئی امید، نیا جذبہ پیدا کرنے کا کہ آپ مشکلات کے اندر آپ کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لوگ باتیں کرتے رہیں گے، اگر آپ نے کسی کا بھی کوئی چھوٹا سا جملہ اپنے دماغ کے اندر بٹھا کے رکھ لیا تو آپ کو وہ ناکامی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی باتیں ٹھیک ہے، معاشرہ ہے، سننی پڑتی ہیں، لیکن ان پہ زیادہ سوچے نہیں، سوچے مت۔ کیا ہے بھائی، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہم نے کچھ غلط فیصلے کر دیے بھائی، ٹھیک ہے ان کو کہو کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو غلط فیصلے کیے تھے ان سے اچھا سبق ملا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب انسان مشکلات کے اندر ہوتا ہے، ناکامیاں ملتی ہیں تو انسان کو کافی سبق بھی مل جاتا ہے، اور وہی سبق شاید انسان کا جو قیمت ادا ہوئی ہو وہ سبق اس قیمت سے زیادہ ہو۔ تو یہ چیزیں انسان کو جب دیکھتا ہے تو انسان کے اندر جذبہ، امید، اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ، امید، اطمینان ہی انسان کی کامیابی کی وجہ بنتا ہے۔ اپنے آپ کو ان سوچوں کے اندر مت لائیں، منفی سوچوں کے اندر مت لائیں کہ کیا ہوگا بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو کامیابی اور ناکامی کیا چیز، کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ ناکام اور کامیاب انسان، یہ بات اپنے دماغ کے اندر یہ بھی بٹھا لیں کہ ناکام اور کامیاب انسان اس دنیا کے جو ہمارا سسٹم ہے صرف اس کو ہی سمجھنا نہیں ہے، ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جو اللہ اللہ کر رہا ہے کہ شاید وہی اس کی زندگی کامیابی ہو، وہی اس کو اطمینان مل گیا ہو، وہی اس کا جو بھروسہ ہو کہ مجھے جنت ملے گی، مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی۔ تو اس کی جو امید ہے، اس کا جو یقین ہے، اس کا جو اطمینان ہے، وہ بھی کامیابی ہے، وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، وہ بھی بہت بڑی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان جو آپ کی نظر ہے، ان نظر کو دیکھتے ہوئے اپنا نظریہ مت بنا لیا کریں، اپنے اندر یہ غلط اور منفی اور غلط گمان مت پیدا کر لیا کریں، اپنے آپ کو مثبت ٹریک پہ لے کے چلا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔